Ayaw ha! Ayaw! Ay! Wala, dili na dyan na! Yan, di na dyan may palabot. Wala lagi? Yan, di may palabot dyan na ya. Piyong! Piyong ya, piyong! Nahangyo dyan siya na, nahangyo. Wag, isa na na dong! Tayo ko! Kuya wa ako loy! Last and final quarter. Pre, black idang, pilit pre. Ginainay na lang mo kayo fourth quarter na. Bola sa corporation. Howard dribbling the ball. Castro Reyes. Paso Castillo. Castillo con gol. No good. Rebound Capon. Wow! Nagaw ni Reyes. Bardilia. Pagkatera. Who's fouled? May nag-foul. Who's fouled? Foul is number 14, Morales. Corales. First personal foul, Morales, first team foul. Oh, Yes, 1 point, Bardilia. hapit pa. Shot pag yun Padilla. Nine. 1 point again, total of 2 points. Magsabak, wang isa na tao. Take. Morales dribbling the ball. Check body dancer. Salom kaya kay. Pass to Carias. Carias umalapit. Wala! Salin. Yes, Nasip ball, yan. Carias. Karias ni. Ilang. Mga abti kong ba ni kanay nanulod ro. Gani. Ano sila sa first quarter kanina. Reyes last 10 to shoot. Howard to Bardilia last 5 to shoot. Hoy, Krista! Shoot na! Okay, good. Wow! Wow! Woo! May pasinagoy pa. Okay. Oh! Ay, foul na ka. Jersey number 11, Reyes. Yeah, second. Second personal foul, Reyes. First team foul. Corrales harus by Howard. Corrales umatake. Wow! Rebound by Castillo. Pass to Howard. Howard, Henry. Yes, 2 points, Howard. Wala ka ng net. Dili ba yan nabula? Score 67-53. Ayaw pag guba kay na guba ba itong lagi na. Corrales pass to Baron. Wala. Baron pumukol. No good. Out of bounds. Mula sa corporation. Last 6 minutes and 26 seconds. Hinay labo bitaw ba? Howard dribbling the ball. Pass to Reyes. To Castillo. Kasilyo, Itres. Castillo harus by Carias. No good. Rebound Capizares to Corrales. Hoy. Corrales pass to Capel. Pakulong-kulong magkakadanya yan. Howard dribbling the ball. Last 16 to shoot. Howard. Pass to Reyes. Iloko tabang. Hoy! Pass to Morales. Ay, nice! Balik kay Castillo. Good three.
Award Plus will be 5 given. minutes. Manila Karasahay. Pass to Castillo. Last 12 to shoot. Castillo Monterrey. Cabezales. Cabezales pass to Gapanan. Good. Rebound by Casarem. To Award. Award. Bordamante goal. Bordamante con 3. Wow! Woo! Ay, para foul. Substitution red. Out Gabatan in Ramos. Foul jersey number 31. Counted basket. Dili Ay, daw wala! siya yung ikuan dere. Nasa gistorya. Yung naman ko. Ay, wala ha! Ay, wala pa! Ay, wala! Sita personal foul. Ay, ganun! Kompletro! Ay, wala! Ayaw lang! Oh, gana. Rebound by Jerusalem. To Castillo. Castillo movement. Wala to? Rebound by Cabezales to Corrales. Corrales. Badilla. Badilla to out. Wala dito yung foul call Pass to kay Castillo. ka na igo. Castillo to out. Howard in Rebound by Bordamante. Bordamante last in to shoot. Pass to Award to Mera na 3. No good. Jump ball. Bola sa Willie kasi. Jump ball ulit. Bola sa Hilo. Willie kasi nagani di ingo no. Kaya naman ang Bola sa tibula Willie na! kasi. Jump ball ko ron. Willie kasi nagani di ingo. Balik ang aros na. Corrales. Sige man mo, ako anong bulan? Corrales na bitawan na pero nakuha ng Elias. Carias. Rebound by Cabezales. Yes, Simon Cabezales. Yawan. Last 3 minutes and 40 seconds. Ay mo kumpiyansa oy, taas pa ba ng 3 minutes. Padilla dribbling the ball. Last 16 to shoot. Ay, tarungan ninyo! Wa na iro bilahang score. Castillo for 3. Yes! Guys, kami! Si kani Nanginit Kuya ang Jo. ball ni Castillo. wa nakita noy kay na ang referee. Ramos. No good. Rebound Castillo to Award. Walang kalaban. Simon sa Award. Nag-block man sila oy. Blockingan man ninyo ang Ramos kamera. dribbling the ball. Nangita kabasahan. Bola kayo sa Willie kasi. Last start by Diri, Castillo. apagan man day hawod to hawod man ang tada ito. Sa man dito. Willie kasi. Kaduha na jud kumapati ng pula ba. Bola sa Willie kasi. Kaya naman kaya musipot taglima unong. Last 3 minutes and 2 Ug man daw kumpleto daw sila. Ang last game naman sa elimination. Kumpleto na to sila. 2 seconds ang nabilis sa oras. Ramos, Pasco Baron. Baron, umatake. Paron Tagalog. Foul jersey number 19, Idelio. Si Kuya Itilio. Foul. Ay, Marley Gold siya na po. Ganyan na ha! Sige na! Sabot na! Ayun ka na! Ay, nagpakita pa og legs! Ayaw na! Ayaw na! Ay! Yes, Kuya. Sige ya, sige ya. Isa pa yan. Ya, tanaw diri ya. Tanaw daw na mo. Tanaw na dili ba? Imong ba? Ay, dili! Ah! Nice! Highlights to ya. Pass to Piang. Idelio to Award. Last 16 minutes. Award, pass ilalim. Ay! Agawan ng bola. Agaw ni Baron. Pass to Ramos. Ramos sa Mereto. Pass to Cabezales. Yes, to Ford Cabezales. Kabisalis man ang nagdala sa ilaha ba eh. Sige mo Award. Yes, to Ford Award. Darok raman. Ana na yun ba? Yari.
Ramos will take the ball. 83-63. Last 2 minutes and 23 seconds. Last 40 to shoot. Payaw pass to Rodriguez. Last 9 to shoot. Oh! Hoy, mamusil man ka! Ya, kuha kayo to ya. Pagkakaroon niya, diri ra. Last 60 to shoot. Haras by Ramos. Pass to Padilla sa ilalim. Yes. Padilla. Nakakawin. Ay! Hinay ko ya kay Yayay. Mayayay ka. For 3, no good. Igual by Rodriguez. Yes, to Roy Rodriguez. Last 1 minute and 48 seconds. Boy Lamonte. Ah, 1 Ready to minute go. na lang man. Haras by Ramos. Last 14 to shoot. Imuha to liho! Last 5 to shoot. Padilla. Katawa na lang siya. Padilla for 3. Bam! Ngayon natin may sigatin niya, sige nag ano. Gabriel Sanes umatake. Pinasa kay Rodriguez. Ay, gipang-pahol man siya. Marag daw naman dyan tayo. Hinay na lang, boy! Padilla. First personal foul. Hoy, wala, labang na kayo! Ang lalaki, mamusil Lamang na! Hoy, wala ha! Lamang na dong, oy! Hoy, wala! Kalain tayo, oh! Wala, John! Ayaw na i-shoot, eh! Lamang naman! Sige, isa pa ya. Ano na, eh? Kanang... Isa ya, isa ya. Isa na yan! Isa ya. Oh! Oh! Game mo ya. Agoy. Lunya na lagi! O sa itong stepping to. Hoy, may kwarta, oh! May kwarta! Tsaka may kwarta! Kuha na siya, pang ano man na siya ba, pang paswerte. Nakita ka pasan, naagaw ni Rodriguez, balik kay Ramos. O, pasandihin na na, pasandihin na. Ramos for 3, no good. Pasandihin. Out of bounds, mula sa corporation. Naijis, ah. As of play, last 58 Ah, naibis, seconds. oh! 20! 20. Juan. Jis, ramjud na. Buhay yan, tinawag. Sorry! 20 yun na inam. Gaguan mo naman. Gasolina naman eh. Last 54 Ako seconds. kayo pagkita ang juice. Last 62 Hindi yun seconds. eh. Bakit hindi yun eh? Badella. Umatake will pass to Bordamote. Last 10 to shoot. Out. Last 38 seconds. Dunk ya. Post lebre. Castillo. Uy, ano ang tayo mag-islat? Di na dunk. Why na rin ka po lang? Labang naman! Hawad, nagsiyatingay. No good. Last 18 seconds. Bumul shot lang. Dunk. Cabezares for 3. Wow. 3 ball Cabezares. Kabisalis, may Last, sa ilahan. last 9 seconds. Eh, salamat! Winner. Ano yun ang hangon? Corporation. Ya, klaro kay to ganina ya ba? Pang highlights yun to ya. Ito ya. Baron. Sayang na itong iluloy. Oo, dahil gusto. Picture pa inyo, hane? Yes? Ay, 20? Dara oh, tarang tagiyas 20. Nakakwarta sa bulsa, wala. Nakakwarta sa bulsa, wala. Ang buta. 20.